салом, духтарако сӯзе нағзен саломатиё хуба ина пеш стора омадагем боз ҳам двойкачаи фасони эксклюзив эксклюзив оварда ира бинен чӣ хушрӯ вақте ки бори хушрӯ меёрам медрорам баъд адолата хайрат мекунем ки якам биё дар подписчикҳо нишон биде дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтарако двойкачаош да гап нест дига цветам дора бале лёгкие ки сабука ки барои духтарако нигоҳ кунед летин вариант беҳад фасон нархаш боша 300 сомон 300 сомон духтарако двойкара 300 сомонда кирташ остин дора киртошон остин дора хубиш ҳамине ҳам киртай база дора ҳам резинка дошта чӣ хинас кирташа дига чӣ кати мепӯшем болопӯшам дига чӣ кати мепӯшем духтаро амаги 300 сомон марамат каседа дар корай биёен бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза байни 7-8 10 қатор ҷои стора духтаро магазини навшай ина биёен 10 қатор омада наметонен бинависен иқоисиёшам хушрӯ 300 сомоне сабук салқин фасон болопӯшакушошон ай болои паплинако бисёриё мепӯшанко хушрӯ ана и моделиш бо дига хелая духтуш и чансмай ирам ҳамашон як хел нарх каси омадагиам 300 сомони духтарако ирам киртай база ҳай абая ина духтаро ира ё то набоша ма як бор оварда 350 фурӯхта будем ина ҳози арзон кардагиам духтаро 300 сомон касоне ки мисол доставка неву ҳамиҷа мебиёянд ино бо арзон мешавад духтаро расветкоша бинен қа расветкош хушрӯ будай 300 сомони ина размерошон чӣ хеле стандартай размеро стандартам хеле то апои бузбала ман мешавам метавонам ки неш отдельно бобу пушида то 60 размер дуруст мегирад ина духтарако марҳамат сабукаки фасонаки хушрӯ то 60 размер мешава нарх 300 сомон марҳамат рақамои стора ҳаст дар рӯи экран касоне ки омада наметонанд бинависен доставкатон мекунанд беҳад хушрӯ то 60 ба ҳазур мешидай беҳад фасонак рангора дидена духтаро чӣ хел рангои фасон дора ишаишта хушрӯ ай рангош ишаишта хушрӯ мана марҳамат биёен эй стора э чӣ пӯшиди қа хушрӯ и двойкай тройка чӣ қа фасонае киртай база дора болопӯшак дора шарф дора ина марҳамат беҳад фасон и ягон цветам дора расветка доштай бо баъд размерош чӣ хелай размеро стандарт ҷон ҳами чизе ки ҳасте размер стандарт любой размер тоғӣ мегирад иқа фасон духтарако марҳамат ина каседа дар кор зебанда чансмай ино қати шарфшон 320 сомон 320 сомон нигоҳ кунен шарфошон кати диден духтарако чӣ хел хушрӯ и кирташам остин дора остинш дарозай кирташ остин дароза зура духтарако кирташа ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин ина марҳамат каседа дар корай тройка 320 сомон дар ҷои стора бозори корвон тарафи тило бозор марҳамат 8 дарвоза 10 қатор ҳози тигр ҳама гирифтестай ина марҳамат духтарако киртай базаш ҳам аҷоиботай духтаро ай пеш бо дига чизотон кати мепӯшен болопӯшакшам мисол паплинакотон кати мепӯшен иқаё хушрӯванд духтаро нигоҳ кунед копия люкси дубай аҷоибот фасон киртош остиндорак диден 300 сомон ё 300 сомон шарфошон кати мана марҳамат каседа дар корай расветкооша бинен моделоша бинен ҳозира агар стора мепӯшид нишон медод ку тамом аҷоибот кирта тройка видео тоб мерафт вообще рӯшанӣ мешид гуфти гапо барои ҳавай духтаро шумо хато меён ҳамаи заҳматҳои ма ҳамаи хушрӯгиёро ки ма ба ин бозора мегирам меёрам ба ин дуконма ҳамаи мақсади ма ҳамие ки шумо фасон пӯшед ина духтаро диден бо нархи дастрас 300 сомон кати анами тройкачаи фасона айҷои стора мегирен ҳатман биёен и кирта мана мегем иқаи хушрӯҳай и киртая ина марҳамат сабук фасон хушрӯ ина беутю кардан ами мегирен мепӯшен меброен нарх чӣ хелаира 300 сомон и вай дубая аҷоиб хушрӯ падобия ҳами
فرشته داره کو قیمتی ها ایره بینین چه خوشروای من با این رسویتکوش اینه با رسویتکوش دخترها اینه مرحمت اینه دیدین сразу копия люкс хоҳен нархи дастрас кати пешистора биен аҷоиботай охи духтарако сифатиш беҳтарин қимадаи маъқул шид материалш ҳам хасабукай цвеча бинен чӣ хушручай мана марамади 16 фасон ягон ҷо рафтанда зурайда ягон гуноҳотон кати мешинен природа ҳам да зурая природа да намеша ресторан мерен духтарои кати природа да ина ира мебушен ина духтаро биёен 8 дарвоза тарафи Тилобозор 10 қатор магазини нави Стора ҳатман омада борои навакша бинен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд ина духтарако бисёриё мухлиси вкуси Ситораянд медонанд ки чӣ қадр таъби зебо дора либоста аҷоибот выбор карда мебиёра ира бинен чӣ қадр хушручанд iyo чанд пулан бори навана не ба таърифа ҳасти охи дар ҳақиқат ҳам ира ҳозир ки шодан духтаро сразу пушид нишон додистай спорт стил қафасонай я бор қафошам нишон те ина духтарако нигоҳ кунен чӣ қафасонай спорт стил размерош стандарта я стандарт дига цветошам ҳаста а нарх чӣ хелай 300 сомон духтаро агар ма бовар кунем 400 ам бугу меарза 500 ам бугу меарза не ки ма доимо кӯшиш мекунем як нархи кунем як нархи стандарт не ки шумо бутонен ки нами пулотонро тезтар ҷамъ кунем давида ва пеши мара биёред ина духтарако диден тамошобинони азиз ина беҳтарин вариант дар ҷои Стора ин расветкошай паплини белмандои туркӣ кати тайёр шудагай шушта мепӯшен мана 300 сомон айбо сиё дора аҳа кнопкая ба медони духтаро ира болопӯш бар намепӯшен ира меша болопӯш баре пӯшен болопӯштаам хушрай мекушоенша аҷоиботай ина марамат и моделиш ишам хушро духтаро иш бо хел широки бад нестай ина диден чи хел духтагай ина марамат касседа дар корай хоҳен и моделиша гирен аз инам расветкоям қа хушруча дора марамат ҳар кадоми 5-6 ранго ҳастанд мо имконият ана Стора нархиш чанд сомай 300 сомон марамат иҷада бо сабзи талхабаргам будай коричневиам будай хулоса беҳад фасон двойкара диден духтаро и ғавсуш буд ҳози модели тобистонаш омадая қафасон ва и чӣ материалои қасабукае мана марҳамат духтарако расветкош кати омадагай бори новинка ҷои Стора магазини нав шайҷа духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 10 қатор ина марамат биёен 10 қатор да анамихе ҳар рӯз қариб бори нав медрора Стора хабар дорен биёен духтарако ҳаме ки бозор омаден як бор биёен Стораро хабар бигирен боварӣ дорам ки новинкои фасонша дида маъқул мекунен мана марҳамат уам 300 сомая 300 сомон размерош стандарт размерои ҳамашон стандарт Стора ихта фасон кади ранги чуда ранги на индийская куҷаду ира бинен духтарако киртай фасон оварда Стора ё чанд пулан хушру не ки хушру ина нигоҳ кунен духтаро яке хушру не ки фасон бренди зафнар расветка дора нархиш чандай 150 сомон спорт стил ина нигоҳ кунед лён фасон материалаш аҷоибо духтаро 150 сомон бо расветкоша намеген як борак бинен да чӣ хел фасона я борак вайша капшонша кишокани чӣ хеле места пушта ина қафота нишон метӣ ина
بینن راسبتکورا دیدی چه خوشروچه اینا دیدن که به کپشون هم خیلی فسون میسته همه نمو چما رکام کردم نوارای پیشتره دا یا 400 دلار آمده یعنی دخترها تمامی نمودش گلش هسته چیزی که در نوارا نشان دادگیم همش هسته نرخش باشه 150 تومان اینا می زفنار کو بری توشکن تای برندش خیلی هست که بروش خوشروای فهمیدید هم دختوش هم مدلوش هم ماتریالوش من مرحمت 150 من 150 سومونی کدامش هم میگیرن اینجا انتخاب زیاده بسیار کم کاری میکنه تو را زفنار کتی شهر دوشنبه شهر نویا نزدیک در درجه دست کردم شغلای خدا که همین عید رمضان دا همه و فکرم هم خیلی که زفنار بشه نه دیدن دختر خوشروای بروش نخی هم برندی زفنار دختر کو مرحمت اینا در کارتون باشه بیاین پیش تو را همش برند زفنار خوشروای دخترای پاپلینی ترکی را نسخه شدیدن همش 150 سومون کدامش هم میگیرن دخترها پلاتچوی فسون اینم پوشیدگی ختم خوش رو اکستورا ایره بینین ماتریالش معقول شد عجایبات ماتریالش دخترها مرمت در کارتون باشه بنویسین استورا ده دست افکتون میکنن بازار کاروان طرفی تیلو بازار 8 دروازه 10 قطار جای استورا اگر اومدن نتونن دست افکتون میکنن استورا فهمیدیم راسپراداژ سر دادگی که راسپراداژ یکی از ما سر دادگی میخوایی نبود این نیست بازاری کاروان ما لباسایی که اینا نگاه کنن همش گیرن سی وی ایپک به حد کرتای خشرو که همین ما 180 سومون میفروختم اهلا زیر باشه 100 سومون با 100 سومون 100 سومون دختره کو مرحمت ایقای خشرو ای چیه کو یا همشون ارگانزای ای قمتیالش فاسونای دختره کو نگاه کنن مدلای وای کو دبی انا خیلی ای مدلش مرحمت 100 سومون کدامش هم میگیرن دختره کو 100 سومون اینا میام قطره د خشرو ایتالیان که دیدن کتی بلماندو کمبینیرونی انا این مدلای هم خیلی مدلو خلاصه 100 سومون اینا کدامش هم میگیرن دختره کو خوش روی ما انا بیاین پیش استورا خیلی نرخو کتی خریداری کنن نرخوی دست راست اینا گلیانس و ایپک دیدن 100 سومون بازار کاروان طرفی تیلو بازار 8 دروازه مرحمت 8 دروازه 10 قطار دیدن چیزی که در همه جا هست دختران سوت نه بسیاری وقت ما اکثر اعلام میکنم بسیار میگیرن اکثر بعد میآین مادران میآین اپا میآین بعد وای میکنه فکر میکنه که من نکردم اکثر همه میفهمن تمام شاخ دخترا باور کنن برش تیز میروه این دخترا خواهن 100 سومون انتخاب کنن دستافکتون کنن اوسپید کنن این مدل کرتر دنج خشرو بهترین ای هازی پیش مش مدن نشون تیم این 350 سومونی خودمون رکلام کرده بودیم خیلیش فروخت ام قشمونده همش عکس اعلان کردگی باری نو که تیز مدرویا بار بسیار درآمد است برایم یوش ارزان کرد 100 سومون یوش هم 100 سومونه خسته پوچه ملی بینن چه خشرو 100 سومون مرامت کس در کار پیش استورا بیاین اتیکت کد دگاب نستورا پشت تا اتیکت کد توفتسته خلاصه خیام میدونه که کرتای خودت نیست کرتای فروشی خلاصه تماشا بینا پیش استورا بیاین آمده نمیتونن ای دویکه هم 100 سومون بود بله بله دویکه هم 100 سومون اوسپت کردن دخترها کرتای همین تابستاناتون چند تگی همین جمعی آوین میگیرن بهترین بیایید